إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة الفضلاء أيها الأحباء، أسلم عليكم بتحية الإسلام قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البداية في الكلام والشروع فيه، نحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي يبتغي فيها العبد وجه الله تبارك وتعالى وجزيل الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنها نعمة كبرى من الله بها علينا. جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مر بحلقة من الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم: ما أجلسكم؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل بأن الله يباهي بكم الملائكة. الحمد لله الذي جعلنا ممن يباهي الملائكة بهم. أيها الإخوة الفضلاء، نجتمع هذه الليلة الطيبة في بيت طيب من بيوت الله من أجل أن نتذاكر شيئا طيبا، طيب على طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نجتمع لكي نتذاكر موسما عظيما وشهرا مباركا أخرج الله تبارك وتعالى فيه، أخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والتوحيد. نتكلم عن شهر مبارك هدى الله فيه الإنسان بعد أن كان من أهل الخذلان. نتكلم عن شهر مبارك يفرح المؤمن بقدومه ويسعد بمجيئه. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه الكرام قائلا: هذا رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه كي يستعدوا لاستقباله. وكيف لا؟ فإنه لا شك أن الرجل الكريم إذا أراد أن يدعو أحدا من إخوانه إلى طعام أو وليمة أو غير ذلك من المناسبات، فإنه يستعد لاستقبال أخيه لكي يكرمه إكراما صحيحا. فما بالنا أيها الإخوة بضيف عظيم كريم من الله به علينا، شهر رمضان.
مما ينبغي أن يفرح به المؤمن رمضان. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن، هو خير مما يجمعون. أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نفرح بالقرآن، والقرآن أنزل في رمضان، فإذا نفرح بالقرآن ونفرح بالشهر الذي أنزل فيه ذلكم القرآن. يقول الشاعر: رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب، عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب، وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب، الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. Mes frères, avant de commencer d'entamer le sujet dont nous voulons parler dans cette soirée dont nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit bénéfique pour nous, avant d'entrer dans le sujet, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons, car il est celui qui nous a comblés de ses bienfaits, et parmi ceux-ci, ces assemblées, ces assises dans les mosquées dans lesquelles nous essayons de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans lesquelles nous essayons d'apprendre la religion d'Allah. Et il a été rapporté selon Muslim rahimahullah, selon le compagnon Muawiyah radiyallahu anhu, qui a dit: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'une assemblée parmi les compagnons et il leur a dit: quelle est la chose qui vous a fait vous asseoir? Ils ont répondu: nous nous asseyons car nous voulons évoquer Allah et nous voulons louer Allah par l'islam par lequel il nous a guidés et par les bienfaits par lesquels il nous a comblés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit à ce moment-là, il leur a demandé de jurer par Allah: vous ne vous êtes assis que pour cela? Ils ont répondu: en jurant par Allah, nous nous sommes assis que pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Wallahi, je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous accuse du mensonge, mais c'est parce que Jibril est venu m'informer que Allah se vante de vous auprès des anges. Allahu Akbar. C'est pour cela qu'il convient que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette assise, nous voulons aborder un sujet très important. Nous voulons parler d'un invité qui est dans le chemin et qui sous peu va arriver. Et nous voulons parler de cet invité qui est le mois de Ramadan, le mois que les musulmans attendent tous, le mois dont les musulmans espèrent la venue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a ordonné d'éprouver de la joie pour le Coran. Et il nous a informé que le Coran est la grâce d'Allah et sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il faut que vous éprouviez de la joie. Ensuite, si nous devons éprouver de la joie pour le Coran, eh bien nous devons aussi éprouver de la joie pour ce mois où le Coran a été révélé, qui est Ramadan. فرمضان هو موسم الخيرات وشهر البركات تتنزل فيه الرحمات ويقوم فيه العبد بالصالحات يرجو بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. نريد لن يكون حديثنا هذه الليلة عن أحكام الصيام ولا عن فضائل الصيام ولا عن شهر ولا عن القرآن، ولكن حديثنا الليلة عبارة
عن الجواب عن السؤال الذي يطرح المسلم على نفسه قائلا كيف نستقبل رمضان. نريد اليوم أن نعرف كيف نستقبل رمضان حتى نكون على أتم استعداد لاستقباله، Et le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ses bénédictions. C'est le mois dans lequel les bienfaits sont abondants. C'est le mois dans lequel les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala descendent. Et c'est le mois dans lequel le serviteur d'Allah fait des bonnes actions pour se rapprocher de lui. Et notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas quelles sont les règles du jeûne, non plus quels sont les mérites du jeûne, non plus de parler sur le Coran en lui-même. Mais notre sujet aujourd'hui est une sorte de réponse à la question que le musulman se pose, à savoir comment vais-je accueillir Ramadan, comment accueillir le mois de Ramadan. أيها الإخوة الفضلاء، اعلموا رحمكم الله أن هذه الأمور التي سوف نذكرها بإذن الله تعالى من قام بها وفهمها وعمل بها فسوف يكون شهره لرمضان مباركا مملوءا بالطاعات ومقبولا بعد ذلك عند الله تبارك وتعالى. Et le sujet qu'on va aborder aussi aujourd'hui, ce soir, celui qui le comprend puis qui le met en pratique, eh bien, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va passer un mois de Ramadan béni. Et après cela, son jeûne et ses adorations seront acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. فكيف يستقبل المسلم رمضان؟ وسوف نركز في هذه الجلسة على 5 أمور. والآن نبدأ في الدخول على الأولى. كيف يستقبل المرء رمضان؟ قبل كل شيء أيها الإخوة، اعلموا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا أبدا من عبده إلا بهذا الأمر الأول الذي سنذكره. وهذا الأمر أيها الإخوة أصل الأصول وأساس الدين، من قام به استقام، ومن أهمله خسر وخاب، حيث أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا بعد تحقيق هذا الشيء. هذا الأمر خلق الله سبحانه وتعالى العباد لأجله وأوجدوه لتحقيقه، أنزل الكتب لأجله وأرسل الرسل بسببه. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قيل في التفسير أي يوحدون، أي يخلصون في العبادة. فالأمر الأول الذي نذكره ألا وهو أمر الإخلاص. ذلكم الأمر العظيم الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لأجله ومات لأجله ودعا إليه وتعب بسببه. ذلكم الأمر الذي لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند احتضاره، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. La première chose que nous voulons aborder ici, mes frères, le premier sujet que nous voulons aborder ici, sachez que c'est la base de tout fondement, sans laquelle il n'y a pas de religion pour la personne, et sans laquelle Allah n'accepte aucun acte, subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Allah nous a fait exister,
C'est la raison par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Il nous a promis l'acceptation de tout acte après cela. Et il nous a menacé de la non-acceptation de tout acte si il est négligé. Il a révélé les livres pour cela. Il a envoyé les messagers pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé un seul instant cet acte-là. À tel point qu'il a parlé de cela jusqu'à son agonie, jusqu'avant de mourir. Et cette chose, c'est l'ikhlas, à savoir la sincérité. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه الكريم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص ثم قال تبارك وتعالى قل الله أعبد مخلصا له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني وقال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين اعلموا أن الإخلاص هو الأمر الوحيد الذي أمرنا به وكل الأوامر غير الإخلاص فإنما هي تابعة لذلكم الأمر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مع أن الله أمرنا بأشياء أخرى ولكن لماذا قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لأنه الأصل لا يمكن أن تقبل صلاتك إلا بعد هذا ولا يمكن أن يقبل صومك إلا بعد هذا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cette chose dont vous nous parlez, à savoir al-ikhlas, la sincérité, dans plusieurs versets dans le Coran. Il nous dit, nous t'avons certes révélé le livre en toute vérité, alors adore Allah sincèrement, en lui vouant le culte exclusivement. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dis, c'est Allah seul que j'adore, et c'est Allah seul que je voue la religion et le culte. Sachez que la sincérité, c'est le plus grand ordre d'Allah, et c'est le seul ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque ordre après cela ne vient que pour parfaire cet ordre-là. Car Allah a dit dans le Coran, et il ne leur a été commandé cependant que de n'adorer Allah en lui vouant le culte exclusif sincèrement. Alors qu'Allah nous a bien ordonné de faire autre chose, comme la salat, comme la zakat et comme plein d'autres adorations. Mais dans ce verset, il a dit, il ne leur a été demandé cependant que de n'adorer Allah, parce que c'est la base. Il n'y a pas de salat après l'ikhlas. Il n'y a pas de siyam après l'ikhlas. فأول ما يستقبل المرء به رمضان أن يجدد نيته لله وأن يصفي عمله لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, il est lui le vivant, celui qui a la vie parfaite, qui n'a pas été précédé par le néant et qui ne sera pas rattrapé par l'anéantissement et qui n'a en elle-même aucun défaut. Donc s'il en est ainsi, Allah dit ensuite, invoquez-le donc alors seul, sans associer, sincèrement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala لا يقبل صيامك إلا إذا كنت مخلصا فيه وكلكم أو معظمكم يعرف أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد
يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للصائم في نيل الأجر أن يكون صيامه في سبيل الله أي مخلصا لله سبحانه وتعالى. Il a été rapporté dans les deux authentiques de Bukhari et de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, si ce n'est qu'Allah l'écarte et l'éloigne de l'enfer d'une distance, si ce n'est qu'Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans de marche. Le point d'argumentation de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné aux jeûneurs pour qu'ils puissent bénéficier de la récompense qui sera éloignée de l'enfer pendant une période de 70 ans ou pour une distance de 70 ans. Il a dit qu'ils jeûnent fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire qu'ils jeûnent pour Allah, qu'ils jeûnent sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كنت من المخلصين فإنك حينئذ يمكنك أن ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وضد الإخلاص أيها الإخوة ضده هو الرياء شيء خطير جدا. الرياء ما هو؟ أن تعمل العمل تريد بذلك غير الله سبحانه وتعالى. والرياء أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه، كما قال بعض السابقين في الإسلام: أقرب الناس أو أكثر الناس وقوعا في الرياء من كان يأمن أن يقع فيه. فلا تأمن أن تقع في الرياء، إياك أن تصوم وتريد بذلك غير الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا فعلت ذلك فإن صيامك لن يقبله الله سبحانه وتعالى، وحينئذ ليس لك إلا الجوع والعطش. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إذا كان فيه الرياء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كيف تجعل لعملك نصيبا لغير الله وهو الذي خلقك؟ ولذلك الله لا يقبل عملك إذا كنت غير مخلص. والرياء أيها الإخوة صفة من صفات المنافقين الذين قال الله تعالى في حقهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون يقومون لصلاة الفجر لما يرونه من نظر الناس إليهم، فلا يريدون بذلك وجه الله، ويظنون أنهم يخادعون الله، والذي يخدعهم هو الله سبحانه وتعالى. فمن صفات المنافقين الرياء. ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. ثم قال: الذين هم يراءون، أي يعبدون الله في الظاهر ويطلبون في الباطن غير الله سبحانه وتعالى. أتصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابته الكرام فيقول لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهنا وقفة، من المخاطبون؟ الصحابة رضي الله عنهم. من هم؟ خير الناس بعد الأنبياء، أفضل الموحدين بعد الرسل،
ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء فالإنسان لا بد أن يكون في عمله مخلصا لله وأن يجاهد نفسه حتى لا يكون مرائيا في عمله. Et ici on a mentionné un certain nombre de versets qui nous montrent la gravité de l'ostentation, parce que l'ostentation c'est le contraire de la sincérité, et l'ostentation consiste à vouloir par ton adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains anciens pieux prédécesseurs de l'islam qui ont dit la personne la plus proche de l'ostentation est celle qui se sent le plus à l'abri de l'ostentation. Plus tu te sens à l'abri de l'ostentation et plus tu risques de tomber dedans. Et l'ostentation est une caractéristique propre aux hypocrites. Allah il dit à leur sujet, certes les hypocrites cherchent à tromper Allah et Allah les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat al-fajr, ils se lèvent paresseux et ils sont ostentatoires envers les gens. C'est-à-dire que lorsqu'ils font leurs adorations, ils désirent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux sahaba radiyallahu anhum. Qui sont les sahaba? Les meilleurs des gens après les prophètes, les plus pieux après les envoyés, les gens qui ont compris le plus la raison pour laquelle ils sont créés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, certes la chose que je crains le plus pour vous c'est l'ostentation. Les sahaba ont dit, quelle est-elle? Quel est le sens de l'ostentation? Le prophète a dit, certes la chose que je crains le plus pour vous c'est l'association mineure. Ils ont dit, quelle est-elle? Il a répondu, c'est l'ostentation. Lorsqu'ils ont dit, quelle est l'ostentation? Non. Hein? Barakallahu fikum. Idhan antum ma'ana bi fadlillah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la chose que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Quelle est-elle? Ar-riya. Ar-riya, c'est le fait de vouloir par ton acte qu'on fasse tes éloges. Tu jeûnes pour qu'on dise, celui-là il jeûne. Tu pries pour qu'on dise, celui-là il prie. Tu fais des adorations pour qu'on dise, cet homme-là est pieux, cet homme-là est un exemple. Et pour que les regards soient vers toi, tu adores Allah dans l'apparence, alors que dans l'intérieur, tu ne désires pas Allah. Tu désires simplement les éloges d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'accepte en aucun cas un acte qui est dénudé de la sincérité. Allah n'accepte en aucun cas un acte dans lequel la personne n'est pas sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala. والمرائي له علامات ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال للمرائي 3 علامات قال يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم. هذه علامة الرياء. أنت وحدك نشيط أو عفوا عندما تكون في خلوة وحدك كسول، لا تعبد الله، لا تذكر الله، لا تصلي الرواتب ولا تصلي الصلوات النوافل ولا تذكر الله إلا قليلا. فإذا أصبحت من بين الناس فإذا بك عابد لله ذاكر لله. وهذه من علامات الرياء، لأن العبد الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى يعبد الله في خلوته وجلوته، يعبد الله عندما يكون وحده وعندما يكون في الملأ. والعلامة الأخرى وينشط إذا كان في الناس، ذكرناها. ويزيد في العمل إذا أثني عليه، إذا قام بعبادة فسمع من ورائه ثناء من الناس ازداد. يسمع انظر ركوعه جميل
انظر إلى سجوده طيب انظر إنه رجل صالح إنه كذا وكذا فعندما يسمع ذلك فإذا به يجمل صلاته فإذا به يزداد من العبادات ويكثر من ذكر الله أمام الناس ليقال إنه صاحب عبادة. ويقول علي بن أبي طالب وينقص إذا ذم أي إذا ذمه الناس ينقص يترك العبادة. فهذه هي علامات الرياء فتأمل. L'ostentation a des signes, mes frères. Ils ont été mentionnés par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a dit: l'homme qui fait de l'ostentation a 3 signes par lesquels il est reconnaissable. Il est paresseux lorsqu'il est tout seul dans l'adoration d'Allah et dans le rappel d'Allah. Il est paresseux lorsqu'il est tout seul. Deuxième chose, il est en forme lorsqu'il est avec les gens. Ensuite, il a dit, et il rajoute dans son adoration s'il entend qu'on lui fait des éloges. Et il diminue dans l'adoration s'il entend qu'il est blâmé. Donc, ce sont les signes de la personne qui a de l'ostentation. Lorsqu'elle est toute seule, elle n'a pas d'adoration, pas de salawat, pas de nawafil, pas de dhikr, pas de qira'atul Qur'an, pas d'adoration. Lorsqu'elle est devant les gens, voilà qu'elle devient parmi les gens les plus pieux. Le voici parmi les gens qui lisent le plus le Qur'an. Le voilà parmi les gens qui se rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela fait partie des signes montrant que la personne est ostentatoire. Ensuite il a dit وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِي عَلَيْهِ, et il rajoute dans l'action lorsqu'il entend qu'on lui fait des éloges, et il diminue dans l'action lorsqu'il entend qu'il est blâmé. Donc celui-là il ne désire pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُسْتَقْبَلُ بِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ إخلاص النية لله وتصفية العمل له. لا تصوم إلا لله لا تريد بذلك إلا وجه الله. فإذا فهمت ذلك فلنا أن ننتقل إلى الأمر الثاني الذي به نستقبل رمضان. Donc mes frères, qu'on comprenne de tout cela que la chose la plus grande, la plus importante par laquelle nous accueillons le mois de Ramadan, c'est le fait de renouveler notre intention pour Allah subhanahu wa ta'ala et de purifier nos actions, parmi celles-ci le jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si cela est compris, nous pouvons passer à la deuxième chose. La deuxième chose par laquelle nous accueillons le mois de Ramadan que nous attendons tant. Al-amr al-thani ayyuha al-ikhwa الذي يستقبل به رمضان التوبة إلى الله. هذه العبادة العظيمة التي قام بها رسل الله والتي دعا إليها أنبياء الله طول حياتهم صلى الله عليه وسلم. التوبة أيها الإخوة هي أن تترك الذنب، أن تقلع عن المعصية، وأن تندم عليها، وأن تعزم على أن لا تعود إليها في المستقبل. فإذا قامت فيك هذه الأمور الثلاثة فأنت تائب. والتوبة واجبة، التوبة واجبة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في غير موضع من القرآن. فمنها قوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يخاطبنا مولانا تبارك وتعالى يأمرنا بما ينفعنا في دنيانا وأخرانا قائلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالعبد يفلح في الدنيا والآخرة إذا تاب إلى الله من جميع ذنوبه. بماذا يفلح؟ يفلح بمغفرة الله، يفلح بالدخول في الجنة،
قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. متى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا؟ أجاب عن ذلك ابن كثير رحمه الله، ذكر عن الضحاك وغيره من المفسرين للقرآن أن يوم القيامة حينما يرى المؤمنون نور المنافقين تطفأ أو يطفأ حينئذ يخافون فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى سيزيدهم نورا على نور. لماذا؟ لأنهم قاموا بالتوبة إلى الله subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième chose par laquelle le serviteur accueille ce mois béni qui est le mois de Ramadan, c'est le repentir sincère, le repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste à délaisser le péché et la désobéissance, puis à le regretter, puis à prendre la ferme décision de ne plus jamais recommencer ce péché. Et la tawbah, c'est une adoration qui a un très grand rang auprès d'Allah et qui a été accomplie par les prophètes d'Allah et les messagers d'Allah, et vers laquelle a appelé les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une obligation qui incombe à chaque musulman et musulmane. Allah dit à ce sujet: et repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Ceci est un ordre de la part d'Allah vers nous. Il nous dit: repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et quel succès pouvons-nous récolter si ce n'est le paradis? C'est pour cela qu'Allah dit dans un autre verset: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur expie vos péchés et vous le fasse entrer dans un paradis sous lesquels coulent des ruisseaux, le jour où Allah n'avilira pas le messager et les croyants qui sont avec lui, et les croyants diront: ô notre Seigneur, rajoute-nous de la lumière et parachève-nous cette lumière et pardonne-nous, car certes tu es capable de tout. Quand est-ce que les croyants diront cette phrase-là: ô Allah, rajoute-nous de la lumière? La réponse a été donnée par Ibn Kathir dans son tafsir rahimahullah. Il a dit: c'est lorsque les croyants verront le jour du jugement que les hypocrites auront la lumière éteinte, Allah éteindra la lumière et ils seront dans les ténèbres. Ils ne pourront donc pas se diriger. À ce moment-là, les croyants auront peur et diront: ô Allah, parachève notre lumière, rajoute-nous de la lumière. Pensez-vous qu'Allah va les exaucer? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiruna bi annahu qabilun li tawbati al-ibad wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'ani as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Allah nous informe qu'il accepte le repentir de son serviteur lorsque celui-ci revient et désire le pardon d'Allah. Allah l'accepte. Allah dit: et il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui passe sur vos péchés et qui est au courant et qui a la science de ce que vous faites. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، نغتنم هذه الفرصة التوبة أيها الإخوة. نريد أن نغتنم رمضان وأن نستفيد منه، نريد أن نتوب إلى الله فيه من ذنوب كثيرة. أريد أن أذكر لكم 2 من الذنوب اللذين هما شرب الدخان
والسماع إلى الأغاني والموسيقى. أيها الإخوة، إن شرب الدخان حرام، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالأمانة التي هي جسدك، وسوف يسألك عن هذه الأمانة، وسوف يسألك الله عن صحتك التي من الله بها عليك. نريد من المسلم العاقل أن يقول في هذا الشهر: والله إنني سأترك الدخان لله سبحانه وتعالى، وسأستعين بشهر رمضان، أكرمك الله، سأستعين بشهر رمضان حتى أترك الدخان. وأنا أذكر هنا شخصا كان يريد أن ينصح أحدا من إخوانه، فقال له: أيها الأخ، إن هذا الدخان الذي تشربه أهو من الطيبات أو من الخبائث؟ وكان يظن أنه سيقول هو من الخبائث، فقال له الرجل: هو من الطيبات. فتعجب الناصح، فقال له: فلماذا لا تعطي ذلك لولدك؟ فقال: لأنه خبيث. فالإنسان العاقل يعلم أن ذلك خبيث. وشهر رمضان شهر الرحمة وشهر التوبة، فتوب إلى الله أيها الأخ الذي نحبه في الله وننصحه لله من هذا الدخان الذي يؤذيك في بدنك، في مالك، في من هم بحولك من أولادك أو مرأتك وغير ذلك. قل: والله سأترك الدخان في هذا الشهر وسيعينني الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني فهو الاستماع إلى الكلام الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله 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 إنه الغناء. ولا نريد أن نطيل الكلام عن الغناء والموسيقى، لأنه معروف أن أبا حنيفة وأحمد والشافعي ومالكا وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة اتفقوا على تحريم ذلك. أيها الأخ، كيف يطمئن قلبك بالسماع إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ والله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك لا يطمئن بغير ذكر الله. ولذلك ترى كثيرا من الإخوة يقول: عندي مشكلة. تقول له: ما هي؟ يقول: والله لا أجد خشوعا في صلاتي. فعندما تسأله ترى أنه جاء إلى الصلاة في السيارة وهو سامع للموسيقى، فكيف يريد أن يكون خاشعا في صلاته؟ هيهات هيهات. أخي الكريم، قلبك سيطمئن بذكر الله لا بغير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. Donc, la deuxième chose par laquelle nous accueillons le mois de Ramadan, c'est le repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a informé qu'il accepte le repentir de son serviteur. Et il nous a informé qu'il pardonne à son serviteur qui se repent. Et nous voulons profiter de l'occasion pour parler de deux péchés qui sont commis par certains de nos frères qu'on aime pour Allah. Et l'homme est faible et nous sommes tous sujets à l'erreur. Et ici le but n'est pas de blâmer nos frères, mais de nous conseiller tous entre nous. Deux péchés qui sont fumer la cigarette et écouter la musique et les chants. Quant au premier, il est clair qu'il est interdit. Il est interdit par Allah parce qu'il nuit à ton corps, à ton argent, à ton entourage. Il nuit à tes frères lorsque tu viens dans la prière et que on sent l'odeur
du tabac. Et pour toutes ces raisons, Allah a interdit tout ce qui nuit à l'homme. Et je me rappelle ici d'un frère qui a voulu conseiller son frère en lui disant: cette cigarette que tu fumes, est-ce qu'elle fait partie des bonnes choses ou des mauvaises choses? En pensant qu'il allait dire des mauvaises choses. Il a répondu des bonnes choses. Il s'est étonné, il lui a dit: alors pourquoi ne la donnes-tu pas à ton fils? Il a dit: parce qu'elle fait partie des mauvaises choses. Donc c'est sûr que la cigarette fait partie des mauvaises choses. Alors le frère qui est éprouvé par cela, il profite l'occasion de Ramadan et il dit: Wallah, je vais délaisser la cigarette dans ce mois-là. Et Allah va lui mettre la baraka. Et nous implorons Allah d'aider tous nos frères qui veulent arrêter la cigarette. La deuxième chose, c'est le fait d'écouter la musique et les chants. Allah dit dans le Coran, et parmi les hommes, il y en a qui achètent des discours plaisants pour égarer du sentier d'Allah et pour le prendre en moquerie. Voici ceux qui auront un châtiment avilissant. Abdullah ibn Mas'ud a dit: Wallahi, wallahi, wallah, ce verset concerne les chants. Et nous ne voulons pas parler longuement de ce sujet, car les quatre imams, Abu Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i, wa Ahmad, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah et autres que eux parmi les savants de l'islam, sont unanimes sur le fait que ceci est interdit dans l'islam. Et mon frère, ton cœur ne peut pas être apaisé si ce n'est par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons certaines personnes dire: j'ai un problème. Quelle est-elle? Il répond: lorsque je viens dans la salat, je n'arrive pas à être concentré. Et si nous méditons sur cette situation, nous nous apercevons qu'il est venu à la mosquée en voiture en écoutant la musique. Et ces deux choses-là ne peuvent pas se mélanger dans le cœur du serviteur d'Allah. La parole d'Allah et les mauvaises paroles, ça ne peut pas se mélanger dans le cœur du serviteur d'Allah. C'est pourquoi Allah a dit: n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent? والله سبحانه وتعالى يتوب على عبده ما دام يتوب كما جاء رواه الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب قال: يكتب عليه قال: ثم يستغفر منه ويتوب قال: يغفر له ويتاب عليه قال: فيعود فيذنب قال: فيكتب عليه قال: ثم يستغفر منه ويتوب فقال: يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا. فالله سبحانه وتعالى لا يمل أبدا من أن يقبل توبة عبده. فيا سبحان الله، الله ينتظرنا ويدعونا ويأمرنا بالتوبة. وهذا الوقت قدوم رمضان هو وقت عظيم لتحقيق هذا الأمر، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يا سبحان الله، ما أحلم الله وما أرحمه وما أكرمه. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أيها الإخوة، هؤلاء قوم حفروا خندقا وجعلوا المؤمنين فيه ثم أشعلوا نارا عذبوهم بالنار، عذبوا المؤمنين، قتلوهم بالحرق. فقال الله: هؤلاء إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، أي إذا تابوا يغفر الله لهم. فما أحلم الله سبحانه وتعالى. Il y a un hadith qui est rapporté dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, où le compagnon dit: un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô messager d'Allah, l'un d'entre nous commet un péché. Le prophète a répondu: alors il lui sera inscrit.
Il a dit, puis ensuite, il demande pardon et il se repent de ce péché. Le prophète a dit, le pardon lui est accordé et son repentir est accepté. Il a dit, mais après cela, il revient au péché. Le prophète a dit, alors il lui est écrit. Le compagnon a dit, et après cela, il demande pardon et il se repent. Le prophète a dit, alors Allah lui pardonne et lui accepte son repentir. Et Allah ne cessera et ne se lassera jamais d'accepter son repentir jusqu'à ce que celui-ci ne se lasse. Tant que tu n'as pas marre de demander pardon à Allah, Allah n'a pas marre de t'accepter ton pardon. Et il a rapporté dans un autre hadith, Sahih Muslim, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah, qu'il soit exalté, tend sa main de nuit afin que le pécheur de jour se repente, et il tend sa main le jour afin que le pécheur de nuit se repente, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Il n'y a pas plus miséricordieux et plus noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset, Allah nous dit, certes ceux qui ont châtié les croyants par le feu et qui ensuite ne se sont pas repentis, ils auront un châtiment avilissant et le châtiment du feu. Allah, il parle dans ce verset d'un peuple qui a creusé un trou et qui a jeté dedans les croyants qui adoraient Allah seul sans associé. Ils les ont tués, ils les ont brûlés. Et il est rapporté qu'ils se sont fait le plaisir de les regarder en train de brûler. Allah a dit, ceux-là, s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. Cela signifie que s'ils se repentent, Allah leur pardonne. Ils ont brûlé des croyants vifs. Et s'ils se repentent, Allah leur pardonne. Donc nous devons profiter de ce mois-là pour se repentir, vers Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد من قبل أن يقوم 100 مرة رب اغفر لي وارحمني إنك أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Le compagnon il dit, nous comptions dans les assemblées du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 100 fois, il disait avant de se lever, il disait plus de 100 fois avant de se lever, ô mon Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir, c'est toi qui accueilles le repentir et qui est miséricordieux. أما الأمر الثالث الذي نستقبل به رمضان هو أمر عظيم وهو من أصول هذا الدين المبارك وهو المسامحة فيما بين الإخوة والعفو والصفح. إياك أيها الأخ أن تدخل في شهر البركة وشهر الرحمة وأنت لا تسامح أخاك المؤمن الذي قصر في حقك فأساء إليك بجهل أو بغير ذلك. سامحه لأن المسامحة أمر عظيم أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عندما سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه قال بلى والله يا ربي إننا نحب أن تغفر لنا وأن تتوب علينا. La troisième chose par laquelle nous accueillons ce mois béni, le mois de Ramadan, c'est une grande chose dans cette religion. C'est le fait de se pardonner tous ensemble. Le fait que chacun excuse son frère. Car c'est une noble action qu'Allah agrée et dont Allah est satisfait. Allah a dit dans le Coran qu'il passe sur le manquement et le péché de leurs frères et qu'il leur pardonne. N'aime-t-il pas qu'Allah leur pardonne? Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah ici nous dit, pardonnez à vos frères, faites-leur miséricorde. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous fasse miséricorde? Quand Abu Bakr a entendu ce verset, il a dit, si Wallah ya Rabbi, nous désirons que tu nous fasses miséricorde et que tu nous pardonnes. Su'ila Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ قال رضي الله عنه ما كان أحدنا يجرأ أن يستقبل الهلال
وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم. يقول عبد الله بن مسعود: نحن الصحابة لا نستقبل رمضان أبدا وفي قلوبنا غل وبغضاء وشحناء على إخواننا المسلمين. لماذا؟ لأنه كان يعلم أن الله تبارك وتعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي أن من صبر على ما بدر من أخيه من التقصير وغفر أي سامح له إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي حث الله عليها وأكدها لعباده وذكرها في كتابه. Abdullah ibn Mas'ud a été interrogé et il lui a été dit: vous les Sahaba, auparavant comment accueillez-vous le mois de Ramadan? Il a dit: aucun d'entre nous n'avait l'audace d'accueillir le croissant lunaire, le début du mois de Ramadan, avec dans le cœur un atome de rancœur et de haine envers nos frères musulmans. Donc que l'on saisisse cette occasion de Ramadan de pardonner à nos frères, de pardonner à nos frères. Et pourquoi il a dit cela? Parce qu'il mettait en pratique la parole d'Allah dans laquelle Allah dit: et quant à celui qui patiente, c'est-à-dire qui patiente au sujet du mal qui est venu de son frère et qui pardonne son frère, certes cela fait partie des choses qu'Allah a encouragé de faire. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah il a dit dans ce verset: le mal, la bonne action, le bon comportement n'est pas égal au mauvais. Repousse le mauvais par ce qui est meilleur que cela, et tu verras que celui qui auparavant était considéré comme un de tes ennemis, le voilà un de tes meilleurs amis. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Et n'a cela que ceux qui ont patienté. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et n'a cela ne pardonne à leurs frères que ceux qui ont une grosse part de la religion et de la foi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ألا تريد أن تكون من خير الناس عند الله فابدأ بالسلام وسامح أخاك المؤمن المسلم قل له أنا أسامحك وأعفو عنك وليس في قلبه شيء عليك اذهب فأنت مسامح. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère au-dessus de 3 nuits. Ils se rencontrent, l'un se détourne et l'autre se détourne, et le meilleur d'entre eux est celui qui va commencer à passer le salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de fuir notre frère pour une période de plus de 3 jours. Après 3 jours, il est obligatoire d'aller voir ton frère et de rester en bonne compagnie avec lui. بل أعجب من هذا الحديث عن أبي خراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الذي يهجر أخاه المؤمن سنة يا من هجر أخاه من رمضان السابق. اسمع هذا الحديث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه كأنه قتله وسفك دمه. أتريد أن تسفك دم أخيك المؤمن؟ لا شك أن الجواب لا. فسامح أخاك واذهب إليه وسلم عليه وترى الأجر عند الله سبحانه وتعالى. Dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fuit son frère pour une période de 1 an, qui ne parle pas à son frère pour une période de 1 an, c'est considérable au fait qu'il a fait couler son sang. Celui qui fuit son frère, il ne parle pas à son frère pour une période de plus d'1 an, chez Allah c'est le même péché que si tu avais fait couler son sang, que tu lui avais mis un coup de couteau. Est-ce que tu veux mettre un coup de couteau à ton frère? El jawab, là. Donc pardonne à ton frère
pardonne à ton frère. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة أي من عفى عن مسلم عفى الله عنه يوم القيامة. كيف لا تعفو عن أخيك المسلم مع أن هذا من التقوى التي شرع الصيام لأجلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي حتى تكونوا من المتقين. صوموا حتى تكونوا من المتقين. والله أمرنا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أخبرنا عن السبب الذي به سوف نكون من المتقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لأنكم إذا تفرقتم لن تكونوا من المتقين. ذكر ذلك السعدي رحمه الله. Le siyam, il a été légiféré pour que la personne soit parmi les gens pieux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi la piété, pardonnez à ton frère. Et Allah a dit dans le verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ensuite, il nous a donné la cause qui va nous aider à accomplir cette chose-là. Il a dit: et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah, qui est le Coran, et ne divergez pas, ne vous divisez pas, ne divergez pas, parce que si vous divergez, vous ne serez jamais parmi les croyants. Et Allah n'accepte parmi les pieux. Et Allah n'accepte que des pieux. Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Amma al-amru al-rabi' والأمر الرابع الذي يستقبل به الإنسان رمضان محاسبة النفس. La quatrième chose par laquelle le croyant accepte ou accueille Ramadan, le bilan de son âme. Il y a un an qui est passé. Depuis Ramadan dernier à ce Ramadan-là, une année est passée. Qu'est-ce que j'ai fait pour Allah dans cette année? Combien de paroles ai-je dit? Combien de bonnes actions ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tabaraka wa ta'ala يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد حاسبوا أنفسكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. كان بعض السلف رحمهم الله يحاسبون أنفسهم فيقولون: ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا؟ يضع أصبعه في النار ثم يقول: حسي، كلمة تقال عند الألم المفاجئ، فيقول: ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا ولماذا فعلت كذا؟ وكان القدماء في الإسلام محاسبين لأنفسهم مطبقين لأمر الله سبحانه وتعالى. La quatrième chose, c'est le fait de juger sa propre personne. Un an est passé. Qu'est-ce que j'ai fait qui me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelles sont les adorations que j'ai faites par lesquelles je vais atteindre la satisfaction d'Allah? Allah dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah, certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, ce verset signifie, c'est-à-dire, faites le jugement de vos propres personnes avant qu'on ne le fasse pour vous, et que chacun d'entre vous regarde ce qu'il a préparé comme action pour le jour du retour et pour le jour de sa grande exposition devant Allah. Et les grands prédécesseurs de l'islam, parmi les pieux, étaient des gens qui faisaient beaucoup cette chose-là. Ils faisaient beaucoup cette chose-là. Ils regardaient, qu'ai-je fait? Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je fais telle chose? Et après cela, ils prenaient les dispositions. Al-amr al-khamis, wa huwa al-akhir, wa huwa al-ijtihad fi tahqiq taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa iyyak أن تذنب في رمضان خاصة وفي غير رمضان عامة.
وإذا تعودت على الطاعة في شهر رمضان فاستمر على ذلك في غيره لأن رب رمضان هو رب سائر الشهور. La cinquième chose, je vous demande un tout petit peu de temps, jazakumullahu khayran. Excusez-moi de vous prendre ce temps-là. La cinquième chose, c'est le fait de faire des efforts pour concrétiser at-taqwa, qui signifie la piété, l'obéissance d'Allah dans ses bonnes actions et le délaissement des mauvaises actions. Car Allah a légiféré le siyam, le jeûne, pour que nous soyons des gens qui ont cette caractéristique at-taqwa. Alors, prends garde à pécher pendant le mois de Ramadan et prends garde à pécher après le mois de Ramadan, car le Seigneur du mois de Ramadan, c'est le Seigneur de tous les mois. Et saisis l'occasion qui t'est donnée pendant ce mois pour te rapprocher d'Allah par les bonnes actions. Taqwa Allah, amara Allah tabaraka wa ta'ala الناس عموما يا أيها الناس اتقوا ربكم ثم أمر بذلك خاصة الناس فقال يا أيها المؤمنون اتقوا الله ثم أمر بذلك خاصة المؤمنين قال يا أيها النبي اتق الله لا أحد يستغني عن تقوى الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné tous de craindre Allah et d'avoir la taqwa. Les hommes, de façon générale, après de manière plus précise, les croyants parmi les hommes, plus de manière plus précise, les prophètes parmi les hommes. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Ô vous les croyants, craignez votre Seigneur. Ô toi le prophète, crains ton Seigneur. ومن التقوى في رمضان ألا تقول الكلام الفاحش وألا تسمع الشيء الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقول إني صائم فلا يرفث أي لا يقول كلاما فاحشا ولا يجهل لا يعمل عملا من أهل الجهل فإن سبك أحد فقل له أنا صائم لا أستطيع أن أسبك كما سببتني. الحديث الثاني في البخاري قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Deux hadiths. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous vient au matin en état de jeûne, alors qu'il ne dise pas de mauvaises paroles et qu'il ne commette pas des actions de l'ignorance. Et si un parmi les gens vous insulte ou cherche à vous combattre, alors répondez-lui: je suis jeûneur, je suis jeûneur. Je ne peux pas te répondre, je suis jeûneur, parce que je veux être parmi les gens de cette taqwa pour lequel le jeûne a été légiféré. Le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui ne délaisse pas qawl az-zur signifie beaucoup de choses comme le mensonge, comme la médisance, la calomnie, le colportage et beaucoup d'autres choses qui sortent de la langue. Celui qui ne délaisse pas tout cela, eh bien Allah n'a aucun besoin qu'il arrête de manger et de boire. C'est-à-dire qu'Allah n'accepte en aucun cas son jeûne. هذا نكتفي بذلك ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الذين يستقبلونه أتم استقبال بإخلاص نيتهم لله تبارك وتعالى وبالتوبة النصوح إليه وبمسامحة إخوانهم وبمحاسبة أنفسهم وبتقوى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكون شهرنا مباركا مملوءا بالطاعات وأن يكون فينا شهر بركات وخيرات. وعفوا إن قصرت وعذرا إن أطلت. جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله حضوركم.